Mayong gabi sa tanan, magasugod na usab kita sa ato ang online Bible study. Kada Huwebes kini siya matag alas 7 ngadto sa alas 8 sa gabi. Sa pagsugod magabasa ako diri sa Hebreanon 4 bersikulo 12 ngadto sa 13 nga nagingon, kaya ang pulong sa Dios buhi og nagalihok nga gamhanan, labi pang mahait kaysa espada nga duhay sulab, ug modulot ngadto sa gitagbuan sa kalag ug espiritu, sa mga lutahan ug mga kauyukan, ug mutugkad sa mga hunahuna ug katuyuan sa kasing-kasing. Ug sa pananaw sa Dios walay binuhat nga natago, hinunoa ang tanang butang binuksan ug dayag sa mga mata niya, kang kinsa magahatag raw niya kitag husay. Magaampo ta. Amahan na mo nga Diyos, naningatag na sa kagabhion, kami magahatag sa among pagpasalamat, pagdaig ug paghimaya ang kanimo tungod sa panahon nga gihatag ani kanamo, nga din among magamit alang sa pagpadayon sa pagtuon sa imong pulong, nga din mo imong katuyuan sa among mga kinabuhi. Tabangi bisan man imong alagad, salamat sa paghatag og dugang kaalam, ug usab bisan man sa imong mga kanakan nga positibo nga magatuon sa imong pulong. Ako magahangyo ang kanimo nga ikaw magalamdag ug magatabang kanila. Nga din ang imong pulong kini masabtan siya nga pagi. Ang among katuyuan, Father God, nga mahimaya lamang ikaw ug kini among ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga madawat pinaagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus, atong Dios ug atong manluluwas. Amen. Okay, maayong gabi sa tanan, pag-usab ug karon atong pagapadayonon ang atong pagtuon tungod kay giseries nato kini atong pagtuon sa pagtuon tungod sa last things, no? Ug busa atong tiwason kini na kita sa millennium, nakita sa characteristics of the millennium, and then balikan nato ang 7 years tribulation para mahuman nato kining last things and then ang eternal state. So by now diri pa kita sa characteristics of the millennium, kumana kita sa Bema Seat Judgment, sa second advent of the Lord Jesus Christ, and now mo nang ning atong pagatunan karon ang millennium, which is atong nasugdan kini siya sa milabay nga Domingo. So the millennium starts out with Jewish and Gentile believers only. Meaning, pagsugod gid sa millennium, magsugod kini siya sa mga magtotoo nga mga Hudiyo o bisan man sa mga magtotoo nga Hintil. And that means dili Hudiyo, no? So yet many of their children turn out to be unbelievers. Israel is regathered and restored as a client nation. Makita sa Isaiah 10:20 to 21. Now in that day, that means the second advent of the Lord Jesus Christ, the remnant of Israel and those of the house of Jacob who have accepted will never again rely on the one who struck them, but will truly rely on the Lord, the Holy One of Israel. We find that in verse 21. A remnant will return, the remnant of Jacob, to the mighty God. Sa Isaiah 11:11 to 12. Malik na sila sa Diyos. Then it will be happen on that day, that means the second advent, that the Lord will again recover the second time with his hand, the remnant of his people, who will remain from Assyria, Egypt, Patros, Kos, Elam, Shinar, Hamat, and from the islands of the sea. And he will lift up a standard for the nations and assemble the banished ones of Israel, and will gather the dispersed of Judah from the four corners of the earth. Number 2, Jesus Christ will rule the world as the King over kings and the Lord over lords.
Mao lang ginatawag nato si Jesus Christ as King of Kings and Lord of Lords. Number 3, there is a giant population explosion since the environment will be perfect and death will take a holiday, so that by the end of the millennium, millions of unbelievers will exist on the earth who have rejected the gospel and who will have joined the Gog revolution of Satan against the role of Jesus Christ, even though there is perfect objectivity in the administration of justice. Now, nganong mudaghan kay ang population ini? Tungod kay nining panahon na walay gitawag nato mga bata nga mga tao nga mamatay. Ang tanan nga matawo niini buhi gyud, no? O magkinabuhi sila sa taas nga panahon, no? Ang mag-edad nini og 100 gitawag pa nining panahon na og bata pa. Diri panahon sa millennium. O kung mag-edad kag 100 nya mamatay ka, kana nga tao gitawag kana siya a curse, no? May pasabot gidisiplina sa Dios, na divine discipline. So yun na kamubo ang edad sa panahon sa millennium. Pero pwede ka nga moabot og almost 1,000 years during that time, no? Kung magkinabuhi ka nga matarong, yes, mag-enjoy ka sa usa ka libo ka tuig. Now, nganong paspas kayo ang growth sa population? Tungod lagi kay gitawag nato niya ng panahon na perfect environment. Ang taong mutaas ang edad o wala kayo taong mga matay, gawas lamang ni adtong naghunahuna og dawtan og disiplinahon sa Dios, inagis kamatayon. Then number 4, spirituality in the millennium will function under two powers, namely metabolized doctrine and the feeling of the Spirit, which will be characterized by ecstasy. No, mo gyapon sa ato ang panahon karon, no? Metabolized Bible doctrine and the feeling of the Holy Spirit. So it will come about after this that I will pour out my Spirit on all mankind, and your sons and daughters will prophesy, your old men will dream dreams, your young men will see vision, even on the male and female servants I will pour out my Spirit in those days. So, ang mahitabo niya ng panahon na sa millennium, ang tanang mga tao, yes, pwede gyapon magkinabuhi pinagi sa gitawag natong duha ka gahom, two powers, and that is the power of the Word of God and the power of the feeling of the Holy Spirit. And then number 5, the ferocity of animals will be removed. Sa Isaiah 65:25, wala na kalala o gitawag na to ka-wild ang mga hayop. The wolf and the lamb will graze together, and the lion will eat straw like the ox, and the dust will be the serpent food. They will do no evil or harm in all my holy mountain, says the Lord. So na nang panahon na dili na mangtas ang mga bitin o bisag mga wild animals, no? Dili na sila mamaak bisag man sa mga bata. So during the millennium, Satan is bound and demons are removed. For that reason, there will be no religion in the millennium. So wala na religion sa millennium. Ang Revelation 20:1-3, no? Then I saw, that means a vision of an angel descending from heaven, having the key of the abyss, the fourth compartment of Hades, and a great chain, that means giant handcuffs, in his hand. And he, the officer of arms, this with violence the dragon, a large snake in classical Greek, that ancient serpent, who is the devil. The devil, that means the slanderer, the accuser, the defense attorney, even Satan, the Hebrew for devil.
and bound him for 1,000 years. Yes, bilanggoon siya sulod sa kalibog ka tuig. And he cast him into the abyss. Ibutang siya sa pinakalawom nga dapit sa yuta, and shut and sealed it over him, so that he would not deceive the nations anymore, until the 1,000 years have been completed. So, nining panahon na, pagkakulungan na si Satanas, apilang mga demonyo dito sa ilalom sa yuta, then dito sila pagkakulungon sulod sa usa ka libo ka tuig. And he cast him into the abyss and shut and sealed it over him, so that he would not deceive the nations anymore, until the 1,000 years have been completed. So, usa ka libo nga pagkabilanggo ni Satanas, apil ang iyang mga demonyo, no? Now, after these things, that means the closing statement of Jesus Christ and other events. Nawala ko, mamang. Kadali. And other events of the millennium, he may be released for a short time. No? Now, ato makita din ha, nga nung i-release naman po si Satanas after sa 1,000 years. I-release siya for a short time for his closing statement. No? So, nining panahon na i-release siya tungod kay nining panahon na ibalhin na po siya ngato sa iyang permanente ni yung puyanan nga mao ang linaw nga kalayo. Apil na niya na ang dictator of the revived Roman Empire, ang false prophets nga naa bilanggo dito sa bottomless pit or abyss, and then apil ang mga demons, and then i-transfer sila nga sa lake of fire, ug apil po niya na ang mga tanang dili magtotoo from Edom to last man, no? Gikan kay Edom kinsa tong mga dili magtotoo hangtod sa katapusan sa millennium nga tao nga wala mo tuo kang Kristo Jesus. Apil sila ngitambog na to sa linaw nga kalayo. Now, number 7, there is universal peace. Yes, adunay kalinaw ang tibok ng kalibutan. Dili pareha karon atong nakita grabe ang gubot sa Africa, gubot sa Europa, gubot sa Middle East, napagyoy posibleng gubot sa Asia, diri sa Pacific. Grabe kay gubot ang kalibutan, no? But during that time, sa paghari ni Kristo Jesus, there is universal peace. Sa Psalms 46:9. He makes wars to cease to the end of the earth. Iyang pahunungon ang gubat sa tibok kalibutan. He breaks the bow and cuts the spear in two. He burns the chariots with fire, in Isaiah 2:4. And he will judge between the nations and will render decisions for many peoples. And they will hammer their swords into plowshares and their spears into pruning hooks. That means, ang mga gamit panggubat, himuunang gamit ka na siya pagpanguma. Wala na gubat niya ng panahon na. So nation will not lift up sword against nation. So wala na gubat. Wala na yung mga away sa mga sword. And never again will they learn war. Also, universal peace is confirmed in Hosea 2:18 as well as in Micah 4 verse 3. Number 8, there will be universal knowledge of God in Isaiah 11:9. They will not hurt or destroy in all my holy mountain, for the earth will be full of the knowledge of the Lord as the waters cover the sea. Number 9, there will be longevity in the human race sa Isaiah 65:20. Taas na po ang edad sa tao. Dili pareha karon, maglisod ganing 70 ang tao karon. So kung nag-edad mo 60 karon, mag-expect na mo nga dol-dol na nga inyuhang katapusan, no? But during sa panahon sa millennium, mutaas pagbalik ang kinabuhi sa mga tao. Never again will there be in it an infant who lives but a few days.
Wala na yung matao din ha nga mamatay lang dayon, no? Dili pwede din ha nga matao nga pipila ka adlaw mamatay, wala, no? Or an old man who does not live out his years, no? He who dies at 100 will be taught a meriot, no? Katong mamatay og 100 ang edad, gina-consider pa na siya nga bata. And then he who fails to reach 100 will be considered a curse. Kung mamatay man sila niya ng panahon na nga wa kabot og 100, gitawag ka na siya og a curse, no? Meaning gidisiplina sila. So there will be perfect health so that people will have capacity for perfect environment. But this is not the same as capacity for life. The only reason people will die is capital punishment. So, ang mga tao din ha, mamatay lang din sila tungod sa gitawag na tong capital punishment. Botog sa bot, kung adunay tao nga maghunahunag dawtan, madakpan dayon siya. And then adunay gitawag din hag capital punishment. Number 10, there will be a perfect world government under the leadership of Christ and the delegation of authority to invisible heroes of the church age to rule nations. Zechariah 49. And the Lord will be king over all the earth, and that day the Lord will be the only one, and his name the only one. In Revelation 2:26-27, he who is victorious in the spiritual life and keeps my assignments, that means keeps his laws until the end of his life, to him I will give authority over the nations. So maghari po siya din ha, uban ni Kristo Jesus. Kung ikaw nagmadaogon ka sa imong pagpangalagad sa Dios, hangtod gyud sa katapusan sa imong pagkinabuhi, nan ikaw maghari uban kang Kristo Jesus. So mao kini siya as a blessings in the millennium. Sa kini siya kapanalangin diya sa panahon sa millennium. And then verse 27, and he shall roll them with a rod of iron, and the vessels of the potter are broken to pieces. That means swift and just punishment of criminals. So dali lang kayo, swift ang punishment sa mga criminals, as I also have received authority from my Father. So ang criminal diha dili makatik action kay nadayoy swift and just punishment. There will be perfect environment in nature. Perfect ng environment. Creation is released from the bondage of man's sinfulness. Romans 8:19-22. For the confident expectation of creation, that means the material universe, waits eagerly for the revealing of the sons of God, that means the royal family and the Old Testament believers at the second advent. And then in verse 20, for the creation, the nature was subordinated to futility, against its own will, but because of him, that means because of God the Father, who has subordinated it in the time of hope, Jesus Christ at the second advent. No? Therefore, the material universe itself also shall be set free from the slavery to corruption into the freedom of the glory sa second advent, with reference to the children of God. Verse 22, for we know, that means perceptions of Bible doctrine in the past, with the result that we know that delineates the content. The entire material universe groans, that means from great suffering, along with us, adult and mature believer, is undeserved suffering, and suffers the pains of childbirth together with us until now. In Isaiah 35:1-2. The desert and the wilderness will be ecstatic in great happiness, and the desert will rejoice and blossom like a crocus. It will blossom profusely
It will both rejoice with rejoicing and sing with happiness. The glory of Lebanon will be given to it, the majesty of Carmel and Sharon. They will see the glory of the Lord, the majestic royalty of our God. Isaiah 11:6-7. The wolf will live with the lamb, the leopard will lie down with the goat, the calf and the lion and the yearling together, and a little child will lead them. The cow will feed with the bear, their young will lie down together, and the lion will eat straw like the ox. And then number 8, the infant will play near the hole of the cobra, and the young child put his hand into the viper nest. So, bisan pa niya ng panahon na ang mga kabataan magdula na bisan man sa ginatawag na to mga bangag sa mga bitin sa kobra o nga dili pud sila paakon. Okay, so mo kini siya ang pagtulunan sa millennium, and then yes, atong gitunan kini siya tungod kay sumpay kini siya sa atong pagtuon atong milabing Domingo, and then babalikan na natoon niya ang pagtuon sa 7 years tribulation, which is magasugod kini siya sa Book of Revelation chapter 4 ngadto sa chapter 20, and then chapter 20 to 21 mao na kana ang gitawag na to the great white throne judgment, and then chapter 22 mao na nang gitawag na to eternal state, no? Okay, so dugangan lang na to ang atong pagtuon tungod kay sayo-sayo man tang nahuman din mutikap tagamay diri sa momentum testing, no? Momentum testing. There is a momentum testing, yes, kanunay na siguro kamong nakadungog ngayon but atong tagsa-tagsaon kini siya, no? Diya sa Revelation 2:3, furthermore, you keep having perseverance. That means learning and applying under the undeserved suffering from the time of Paul in 52 AD until the writing of John in 96 AD. And have endured, that means have passed most, if not all, of the undeserved suffering tests because of my name's sake, and have not fainted. That means wala nagkakaluya sa inyong pagtuo under pressure, so have not grown weary. So they endured under suffering. First, the past providential preventive suffering, pasar sila with its three tests, namely people testing, thought testing, and system testing. So these tests are a warm-up for the different momentum tests. Hinumduman na to nga kining tulo, kining people testing, thought testing, system testing, mo ni siya ang gitawag na to warm-up para sa momentum testing. Ang momentum testing mo na tong mga gitawag na to mga disaster, no? Disaster testing, no? So momentum testing is designed for two reasons. Adunay purpose nini kining gitawag na to momentum testing, no? Design kini siya sa duha ka mga rason. Unsa man kining duha ka mga rason? First, to provide the believer with the opportunity to apply doctrine he has learned. So muning unang purpose nining momentum testing. Ang una, parang masulayan ka o mahatagan ka opportunity
o kung saan nimo pag-apply ang Bible doctrine nga imong nakatunan. So, nakay Bible doctrine nga nakatunan. Halimbawa, nakakatun ka og impersonal love for all mankind. Nay mga testing sa atong mga kinabuhi. Kung sa katuyuan niya na, ang katuyuan niya na parang adunay tsansa ang imong nakatunan kung imo bang i-apply o dili ba. Ikaduha, unsa man ikaduha? Secondly, to accelerate the believer's momentum. Ang ikaduhang purpose na ini, aron nga musa ka magtotoo, magatubo pagid siya ngadto sa espirituhanon nga pagkahamtong. So ang momentum testing di ay una niya na parang kita mag-apply sa pulong sa Dios o busab niya na para sa atong espirituhanon tang pagtubo. Spiritual growth results from perception of Bible doctrine, but that growth is accelerated from the application of Bible doctrine to the categories of testing. All suffering, just remember, all suffering is divided into three categories. Kining sufferings na divide kini siya sa tulo ka mga kategorya. Suffering for testing and blessing, no? Suffering for divine discipline and punishment, and suffering caused by bad judgment. Morning, ang division sa gitawag na tog suffering. Now, momentum testing or suffering is the subject in view here. In summary, no believer can fulfill the plan of God and glorify the Lord apart from momentum testing. Now, atong tunan kining people testing. Unsa kining people testing? People testing. People become a major distraction to momentum when the believer gets his eyes on people through love or animosity. So, ang people testing, dili lang ni siya sa pad nga ginabuhat sa usa ka tawo, o bisan man sa good nga ginabuhat sa tao, pwede siyang mahimong people testing. Halimbawa, kung ang usa ka tawo nagbuhat man og maayo sa imuha, nya para sa imuha, gusto nimo na dili nimo pagadawaton ang iyang gibuhat nga maayo, no? Mabuti pasabot nga nasina ikaw, no? So wala ikaw kapasar sa iyang gibuhat nga nakanimo. O kaha kini nga tawo nagabuhat man og dautan bato kanimo, unya ikaw nag-react, negative imong reaction, nan wala ikaw makapasar niya nga tao. So testing comes in two categories, in personal love or admiration, no? Halimbawa pod, no? Ang tao nahimo siyang people testing sa imuha tungod kay ang iyang mga ginabuhat para sa imuha wala nimo madawat, dili ka kabalo mo appreciate, no? So nagpasabot nga wala pa gyud ka, no? Wala pa gyud ka nagmadawgon yan ang pagsulay. In personal love or admiration, the object of your love often controls your life or provides for you unhappiness unless you have attained spiritual self-esteem. So, muna siya, no? And then, spiritual autonomy or spiritual maturity. In wanting to please the object of your personal love, you find yourself being a different person and not following your normal function. The reaction of a person in love is disillusion and bitterness, followed by implacability and vindictiveness as one continues in the cosmic system. So, yun no? People testing siya sa imuha, pwede siya nga wala nagbuhat og dautan, pero para sa imuha, ang imuhang Bible doctrine nga nakatunan,
wala nimo gi-apply nga to sa iya ha. O people testing siya sa imo ha, tungod kay nagbuhat sig dautan, unya negative ang imong reaksyon. People testing yapon siya ni ana, no? O kaha atong nakita, people testing siya tungod kay siya ang focus sa imong kinabuhi. Probably na kay panginahanglanon nagsalig ka sa iya ha. So, o kung dili man atong nakita, people testing siya tungod kay nahimo nimo siya nga provision loss, no? Buti pasabot nga nagabuhat ka sa mga buluhaton, pero ang imong katuyuan para mahimaya, para malipay siya. So dili para malipay ang Diyos sa imong kinabuhi. So provision loss, no? Daghang mga area din hino nga atong nakita nga wala ta kapasar sa gitawag na tog people testing. So antagonism or irritation often has control of your life or happiness unless you have advanced to spiritual adulthood. The solution to people testing is to get your eyes on God and His plan and not on people. So kinahanglan ang solusyon yun din ng people testing, kinahanglan nga imuhang mga mata nakapokus sa Diyos ug sa iyang plano ug dili para sa tao. When you become jealous, angry, bitter, vindictive, or implacable, when you are dissatisfied, antagonistic toward someone, friends or stranger, love or enemy, you surrender the control of your life to that person. So kanang nga tao na himong people testing sa imo. Wala ka nagkapasar. You become a slave to the object of your antagonism or love. So wala naulipon pagyapon ka sa imuhang pagka-antagonista, no? At the same time, you have no control over your life, canceling all the characteristics of the spiritual self-esteem and spiritual autonomy. Therefore, to make a personal love relationship work, the believer must use a virtue based totally outside himself. Otherwise, people will make him miserable all his life. Only the advanced believer has the capacity for personal and impersonal love, and so has control of his own life, and he maintains control of his own happiness. Therefore, disappointment, disillusion, frustration, dissatisfaction with others cannot mar his happiness under the principle of misery derived from getting your eyes on people. So sa kamantayanan ni siya, no? Kining people testing. Kung ang usa ka tawo negative gani ang imong pagtanaw sa iya ha, bisag maayo ang iyang gibuhat, wala ikaw nakapasar, supposed to be personal love or impersonal love, ang imong pagtatar kaniya, then nagpasabot bagsak ikaw. O kaha kung nagbuhat man siya dautan, unya wala gihapon ikaw pasaylo, negative ang imong reaksyon, wala gihapon ikaw nagkapasar. O kaha nagbuhat ka sa mga ubang mga butang, nangalagad kunuhay ka sa Ginoo, pero para sa imong pleasing men ka, na ang kanang nga tao nahimong people testing alang kanimo. So furthermore, once you attain spiritual adulthood and you begin to function under the three categories of suffering for blessing, God becomes the source of your happiness. Mo ning panahon na nga sa dihang nag-function na ka sa three categories of suffering for blessing, ang Diyos mahimo nang tuburan sa imong kalipay. People can only become a distraction to the fulfillment of God's plan for your life when human relationship becomes more important to you than Bible doctrine. So mo ning bantayanan nato sa dihang ang tao mas priority nato kaysa Bible doctrine. So kinahanglan
Bible doctrine ang focus na to, dili tao. Now, dili ta karon sa thought testing. So, feeling thought testing is generally related to the believer's negative volition toward doctrine. Subot sabot, thought testing ni, imong panguna-una. Is generally related to believers' negative volition towards doctrine. So kung ang usa ka tawo negative siya sa Bible doctrine, wala makapasar ang iyang huna-huna. Sa thought testing, pildi na siya, no? Kaya dapat man gid unta ang imong huna-huna mo ang priorities mo gid ang pagtuon sa pulong sa Dios. Bisan man ang atong fellowship, our fellowship dili parang kung atong hunaon ganyan na, the purpose why we gathered together is for us to learn Bible doctrine. Dili gitong mga kaunan, dili itong mga tsikahan, lipay-lipay, dili gito, kundi ang purpose yun why we gather together is that to learn Bible doctrine. Maginay priority number 1 na to. Mao nang every time nga natay gathering, Bible doctrine ang focus na to, pagtuon sa pulong sa Dios. Mao na nga pag magtuon ta sa pulong sa Dios, kinahanglan mag-focus gyud ta. Concentrate gyud ta. Kinahanglan maminaw gyud ta. Kinahanglan magtuon ta. Kung pwede magsulat gyud ta, no? Isulat na to ang mga ginatudlo. Kaya mas may man tong isulat kay ma-review na to. Now, there are two different ways in which negative volition toward doctrine is developed. So, duha kini siya ka pamaagi, no? Ka different ways. And then, ang negative volition toward Bible doctrine is developed. Una, you are arrogant and preoccupied with yourself. And thereby, you do not take the intake of doctrine seriously. So, kung arrogante ka, kung ka nga, mas hawag pa mong kuha ng pastor ay, o ka, mas daghan pa mong nahibaluan ng pastor ay. So, if you are arrogant, so that means you are in one of the different ways, no? In which you are negative towards Bible doctrine. So, you are arrogant and preoccupied with yourself, and therefore you do not take the intake of divine of doctrine seriously. So you are antagonistic toward its content. Dili ka maminaw, sa imong pagpaminaw, antagonistic ka, adi di ka makakaton sa doktrina. Wala kay concentration, you are not filled with the Holy Spirit, adili di ka makasabot sa pulong sa Dios. Kay usa lang gid ka pamaagi, nga din makasabot ka sa pulong sa Dios, kana mao nga filled ka sa Holy Spirit. And you cannot be filled with the Holy Spirit kung nakay sala. If you are quenching or you are grieving the Holy Spirit, dili ka filled with the Holy Spirit. So, or are hypersensitive about some principle of some truth, especially if it makes you look bad, no? So, mo na isa ka problema po, no? Kanang sensitibo ka, may tungod sa usa ka mga prinsipyo na nagtudlo sa imo, ha? Kunya pagtudlo sa imo niya na sensitibo ka, murag dili ka makadawat, no? Yan ang kamaturan or some truth, especially if it makes you look bad, no? So, you may be prejudiced against some area of truth due to some false teaching in the soul that causes you to resist doctrinal teaching that hits the area of prejudice. So, kung na imong panguna-huna, negative yung ka sa pulong sa Diyos, daghan yung mga area nga mo resist ka, daghang mga area nga dili ka ganahan, dili ka focus, dili ka nagapaminaw, dili ka nagakonsentrate sa Word of God. Which is, imbis maunta ang priority number 1 nga katuyuan sa Diyos, o ngano nga magsimba ta, mao ang pagtuon sa pulong sa Diyos,
dili nimo masabtan ang pulong sa Dios. Gahi nimo masabtan ang pulong sa Dios. Tungod nini nga mga hinungdan. So, thought testing occurs at all stages of Christian experience. Na just remember, kining thought testing, mahitabo kini siya bisan man sa tanan nga mga stages sa mga Kristohanon o sa mga pagpangalagad. Bisag unsa ka nga level, ang thought testing na experience gini nimo. But its direct application as a part of suffering for blessing in momentum testing is the subject here. It occurs in spiritual self-esteem when providential preventive suffering provides some preliminary thought testing. Now, hinumduman na to, kung nagatubo mong gutang na to sa pagkahamtong, especially maabot kita sa spiritual self-esteem, adunay gitawag din ang providential preventive suffering. Gi-provide na siya from the word providential. Gi-provide na siya nga sa imuha, pero gitawag na siya preventive suffering. Kaya nga naman, kaya siya nga pagsulay, adunay purpose para sa imong kinabuhi. Maka na siya, pwede na mahimo na itong thought testing. In spiritual autonomy, momentum testing includes thought testing. Bisa man sa spiritual autonomy, no? Ang momentum testing includes thought testing. Kung saan nimo pagsulbad sa imong panguna-una, how do you change or transform your mental attitude? Is your mental attitude still functioning in negative way or in positive way? Depende sa imo ha, kung sa negative ka o sa positive ka. So, kaya nga itong panguna-una manggo, dali ramangid kayo mausab, no? Kung ang focus sa imuhang pagsimba, ang Diyos, posible nga dili ka maigo nining gitawag thought testing. Pero kung ang focus nimo ang tao, maguba ang plano sa Diyos sa imong kinabuhi. Kay sa thought testing, pwede na ka maghuna-huna din na nga manghilabot, manaway, garbo, pwede mong gawas mong garbo, nga naman, o ka ang imong kinabuhi, murag luya, no? Luya sa gitawag na to, kadasig sa pagtulong sa Diyos. So in spiritual autonomy, momentum testing includes thought testing. In spiritual maturity, evidence testing provides definite thought testing. So sa evidence, no? Kasi tulong mo guna siya, no? Providential preventive suffering provides preliminary thought testing. And then sa spiritual autonomy, momentum testing. And then sa spiritual maturity, evidence testing. So evidence testing provides definite thought testing. To pass thought testing at any stage of the Christian life, the believer must have the following. So, kung saan na ito paglabang nini? Number 1, pertinent metabolized doctrine to meet thought testing at a given stage. So, dapat na dito ay doktrina sa itong kalag o metabolize. Ganun gitawag ni siya metabolize. Tungod kay ang pulong sa Diyos nagaling diha sa tuang kalag. Nahimong doktrina ning puyo diha sa tuang doktrina. Marabag for example sa kanang atong pagtuo ug pagsalig, no? Ang atong pagtuo ug pagsalig sa Dios dili na ta mahadlok bisag unsa pa kay nakakaton na ta sa pulong sa Dios. Pareha ng doktrina nga ang Diyos mag-supply sa tanan natong panginahanglanon. Di na ta dapat magkahadlok niya na tungod kay promise na niya. Kanang gikumpara niya ang langgam. Ang langgam daw wala nagtanom, wala nagharvest, pero gipakaon sila sa Diyos. So ang ilang gibuhat, naglupad-lupad lang sila, nangita sila sa pagkaon, pero wala sila nagtanom, wala sila nagharvest. O gusto pa gyud ka na wala nagtrabaho. Ang mga grass, mga lilies in the valley,
Wala sila nagatrabaho, wala gali sila nagaspin, wala sila nagatuyok-tuyok. Pero matud pa din ha, bisan man si Haring Solomon, wala na kalabisti sama kanila. Buti pa sabot nga, bisan man sa mga clothing, no? Dili dapat nato kabalakan. Kaya ang Diyos mag-provide niya ng tanan. So pertinent metabolized doctrine to make of thought testing to make the correct application of metabolized doctrine. Then yes, thought testing at a given stage, and then the feeling of the Spirit at the time of thought testing, no? To make the correct application of metabolized doctrine. Dapat insakto ang pagka-apply sa pulong sa Diyos nga itong nasabtan. Ngayon dili man ta magkabalaka. Gisulti man na sa pulong sa Ginoo. Doktrina man na. Katadawang langgam. Ipakaon sa Diyos. Walay, kung imong pagkatanawon, ang Diyos, dili gid ingon nga pareha sa tao nga aduna siya personal love. Kaya ang hayop manggod, ang mga langgam manggod, wala manggod sila kalag. Pagkawala nila, mawala raman sila. Pero ang tao kaya na may kalag. Pero ang Diyos tagapakaon nila. So a fortiori principle, greater reason, sabot, how much more sa tuwa nga kita ihigog mata sa Diyos o natay kalag. Kung gipakaon man niyang langgam, unsa pata. Kung gisaninaan man niya ang lilies of the valley, wala sila wag sila work. Nagpuyo rin na sila ha, wag na klaro ginang way trabaho. Ang basingingon mo nga, ang langgam pastor, naglupad man to. Nga siyang paglupad, nangita man siya mga pagkaon. So trabaho man to. Now, ang iskutan sa Biblia, wala siya nagtanong, wala siya nagpugas. Ang Diyos, wala siya nag-harvest. Pero ang Diyos, nag-provide ng pagkaon niya. Yes, iya lang pagitaon, ugas sa itong mga pagkaon dito sa mga kakahuyan. Sa itong mga ulod, diha pangitaon. So naglupad-lupad siya. Pero, yun yung mga grasses, mga lilies of the valley, wag din sila gitrabaho. Pero gisaninaan sila sa Diyos. Ug matud pa niya, bisan man ganit si Haring Solomon, wala nakabisti og sama kanila. So, buti pasabot, with all of the splendor of King Solomon, dili makatugbang sa mga nindot nga mga talanawon sa lilies of the valley. So, by that, nagtudlo nga ni kanato nga dito dapat mabalaka sa atong kanon, dito dapat mabalaka sa atong ibiste, dito dapat mabalaka sa atong kinabuhi, kay mas bililhon pa ta, bisan man sa mga langgam. No? Mas bililhon pa ta kaysa mga sagbot. So this means the ability not to be distracted by false issues or to be misled by wrong priorities. Dapat dili ta malingla sa mga mali nga mga issues o ma-misled sa mga mali nga mga priorities. Kaya usahay man God, mali man atong priorities. Ay pulong sa Diyos, atong priority, wala mo tunong sa priority sa pagpaminaw o pagtuon sa pulong sa Diyos. So mental attitude in the Christian life is the function of your thinking and the pressure of thought conflict in your soul. What you really are at any given time is what you think. All of us are constantly changing in our thinking. This can mean instability in life. Therefore, the real you, and just remember, the real you is the thought content of your soul. Dili, ang tinuod nga ikaw, mo kadtong og unsay sulod, unsay mga doktrina nga nasa imong kalag. Mo nang sa Proverbs 23:7. As the man thinketh in his heart, so is he. So kung puno og doktrina ang imong kalag,
mao ka na ang mugawa sa imong kinabuhi. Apag kung walay doktrina, di human viewpoint ang manggawas. As he thinks within himself, so he is. He says to you, eat and drink, but in his right love, thinking he is not with you. So this verse uses hypocrisy as an illustration of the fact that we are what we think, not what we do, and not necessarily what we say. A thought can make or break you, depending on the nature of the thought. It is either thinking derived from metabolized doctrine in your right lobe, or thinking derived from the propaganda of Satan. So, sayo na naman God, no? Madala ka sa pikas, especially og na mga pagsulay, mahadlok na ka, ka na nga kahadlok, madala na ka sa propaganda ni Satan ni Ana. Kaya once nga nahadlok ka, ningkagat ka sa propaganda sa kaaway. Or, wala ka nahadlok, nagpasabot, nagkinabuhi ka sa mga doktrina nga nasa imong kalag. Ang 10 problem solving devices nga imong nakatunan, ina-apply nimo sa imong kinabuhi. Ang Patriot drill, i-apply nimo sa imong kinabuhi. Ug wala kay kukahadlok bisan man kung sa metabo sa kalibutan. Bisan man gani sa akong kinabuhi, no? Yes, adunay threat, but wala na ko ginamay na siya. Tungod ka nahibalo ko na ang Diyos rin ang nagabuot sa akong kinabuhi. Ug wala tayo dapat kahadlokan ini nga kalibutan. One will improve you, one will break you apart. Yes, nana, no? So, Galatians 6:3, if anyone thinks he is something, when he is nothing, he deceives himself. Ano siya, no? Arrogance na siya. Here is a thought that will destroy you. 1 Corinthians 10:12. Therefore, let him that thinks he stands take heed, lest he fall. Since thinking is such a crucial issue, there are mandates throughout the Bible regarding thought testing. Romans 12:2. Kung sa may igutan sa Romans 12:2. Stop being conformed to this world, but be transformed by the renovation of your thought. That means i-transform nimo by the renovation of your thought, that you may prove what the will of God is, namely the good. Kung sa manang good ha, the spiritual self-esteem, the will-pleasing, that means spiritual autonomy, the complete, that means spiritual maturity. So, sa Romans 12:3, for I see, through the grace which has been given to me, to everyone who is among you, stop thinking of self in terms of arrogance. So, dapat dili na ka maghuna-huna nini, no? Kining pagka-arrogante kay to-testing siya, no? Beyond what you ought to think, but think in terms of sanity for the purpose of being rational without illusion, as God has assigned to each one of us a standard of thinking from doctrine. Now, hinta karon sa system testing. So, system testing characteristics and categories. The characteristics of a system are threefold. Number 1, authority. Number 2, policy. And number 3, objective. The personnel under the authority can face system testing. No? The policy of management can also cause system testing. Kung saan ang policy sa management can also cause system testing. No? And the personnel under the authority can face system testing. Yes. Kung ikaw ubos ka sa imong manager, pwede nga imong manager mahimong system testing alang kanimo, or at the same time people testing, or the policy of personnel under authority can face system testing. The objective of organization can cause system testing. Pareha na,
unsay objective sa usa ka organization, pwede po siya mahimong cause sa system testing. Pareha na ng usa ka organization nga may trabaho sa Domingo, mahimo siyang system testing kay policy man na siya. The policy of management, no, can also cause system testing. So di na ka makapaminaw purong sa Ginoo kay na may sistema ninyo sa inyong organisasyon nga trabaho mo og Domingo. So sama niya na, no. So there are 7 general categories of different systems, no. Number 1, business organization, large or small. Number 2, military services. Yes. Number 3, professional organizations such as medical organizations, law firms, engineering companies, law enforcement. Then number 4, ecclesiastical organization such as local churches, denomination, cults, theological seminaries, Christian service organizations. So, pwede, no? Number 5, athletic organizations such as professional college, high school teams. No? Pwede po ng athletic. Then divine institutions like marriage and family, pwede po mahimong system testing. And then government, itong national, state, or local. So, pwede, no? Kung sa sistema sa government, sa national man, state or local man, kung sila mga sistema din ha, pwedeng mahimong system testing. Now, there are good and bad organizations. Dili na to malikayan ka na, dili ka magtapos, no? There are good and bad organizations. Systems, leadership, policies, and objectives. Your system testing may be from either category, good or bad. Therefore, there are many areas of system testing related to people policy and purpose of any organization, because no one is perfect and because everyone has an old signature. Personality, policy, and purpose conflicts will inevitably exist. Generally, there are 3 areas of system testing. Number 1, the authority may give unfair and unjust treatment, as from management, the boss, supervisor, senior officer, coach, professor, or government bureaucrat, husband, parents, etc. Favoritism on the part of management can inevitably lead to personality conflict in the office. Number 1, no? So, gitawag na to ang authority, no? Maghahatag sila mga unfair or unjust treatment. Number 2, the policy may be unreasonable. Nabuhat sila policy pero dili reasonable, or it may conflict with normal living or with your own personal norms and standards, or it may be a stupid still enforceable policy. Mga stupid ng mga policy. Katong akong ibuhat ng example sa inyo ganina nga may trabaho sa Domingo. Mga stupid nga mga policy na siya, no? O gitawag na to mga abnormal nga mga gitawag na to pagkinabuhi. And the number 3, the objectives may be unreasonable or even impossible because of lack of ability in the personnel trying to fulfill them, or there may be a conflict between your personal life and the objectives. So sooner or later in life, someone is going to be unfair to you, and if that some is not just an individual but an individual in a system, then you have system testing. Itawag na siya system testing. The believer becomes the victim of a rotten system which requires him to apply impersonal love plus the 3 stages of faith restore and or some other doctrine. If not, he fails system testing. So, muna yung hitabo. Kung ana-ana siya nga mga pagsulay, dili ni mo i-apply ang pulong sa Diyos, ngayon mo nasabtan, kung ikaw nagatubos pagkahamtong, mahimo ikang failure sa system testing. The world is filled with bad systems which seek to destroy the integrity and the honor of individuals. Many organizations become rotten and corrupt
when the leadership of such a system is rotten or corrupt through involvement in the cosmic system. Many illustrations exist. The judicial system where the judges are sociologists instead of interpreters of the law, they favor criminal while ignoring the victims. So, para na, no? Ang kriminal na hinuon ang gipaboran nya, ang biktima ang gipasagda na lang, no? So, system testing na siya. Pwede kaya po mapit ang people testing kay yes, ang tao man ang nagbuhat niya na. So, system testing distracts the believer from spiritual momentum when he becomes preoccupied with himself. When he resents human injustice to the point of self-pity. When he becomes bitter and full of hatred and implacability. When he seeks revenge instead of leaving the problem in the Lord's hands. No? Okay, so next Thursday atong padayonon kining diri na kita sa disaster testing or prosperity testing, no. Dinhi na sa tama ng atong pagtuon karon ug mag-adto tas pagampo. Amahan namo nga Dios, salamat sa panahon nga gihatag nga kanamo nga diin kami adunay panahon sa pagtuon sa imong pulong. Thank you so much Heavenly Father sa 1 hour nga gihatag nga kanamo. Salamat sa imong mga kanakan nga diin positibo nga nagatuon ug nagapaminaw sa imong pulong. Salamat sa mga pagtulunan nga diin dapat magmadaugon kami sa momentum testing. From people testing, system testing, thought testing, disaster testing, bisa man sa prosperity testing. Uban pa ng mga gitawag na to klase sa gitawag na to momentum testing, Father God. Nga dapat ang pulong sa Dios nga nasa among kalag mo'y magalihok, magagaling sa pagsulbad bisan man sa mga pagsulay sa kalibutan. Among ginatugyan ang tanan, ginapasalamatan nga diin kini mahimong may kagamitan sa mga adlaw-adlaw ang pagkinabuhi. Kini among ginatugyan, ginapasalamatan pinagi lamang sa pangalan ni Kristo Jesus. Amen.